कॉम्प्लेक्स है। भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। ये हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब চ্যানেল বিডিসি অ্যান্ড এসি স্টোরি। আশা করি সবাই ভালো আছো। এর আগে দুটো ব্লগ ভিডিও আমরা করেছিলাম, সেটা আপনারা দেখে নিয়েছো, মানে মুভি রিয়াকশন ভিডিও। অনেকে দেখা হয়ে গেছে, অনেকে কমেন্টও করেছেন। আজকে আমরা যে ব্লগ ভিডিওটা নিয়ে আসছি, যে রিয়াকশন ভিডিওটা নিয়ে আসছি, সেটা হচ্ছে হিন্দু শাস্ত্রতে যে 10টা অবতারের কথা বলা হয়েছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর, সেই 10ম অবতারের নামে একটা সিনেমা আসতে চলেছে, যাতে অভিনয় করছে ট্রেলারের শুরুতে তাকে দেখে তোমরা বুঝতে পেরে গেছো। এছাড়াও আরও অনেকেই আছে। ট্রেলারটা একবার দেখে নিই কেমন হয়, তারপরে রিয়াকশানটা জানাবো। इस दुनिया का पहला शहर, इस वर्ल्ड का आखिरी शहर काशी। कहते हैं कि ऊपर पानी है। पूरी दुनिया से सब छीन लोगे तो सब कुछ तो होगा ही। बाकी अगर कुछ है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है। भगवान एक ही, सुप्रीम यास्किन। पता है आप कितने लोगों को बचा सकते हो? एक की रक्षा करने, केवल एक। ये 6000 सालों पहले देखा था। वो शक्ति वापस आ गई है, यानी अब रोशनी आने का समय आ गया है। एक जान के अंदर दूसरी जान। आपने अपनी घर में एक भगवान को स्थान दिया है, मैं बचा लूंगा। हर हालत में रोकना ही होगा। सुबह सुबह ये लड़ाई झगड़ा क्यों बची? कितना अच्छा सपना देख रहा था। हम दोनं कॉम्प्लेक्स में थे। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? कुछ नहीं बचा। मेरे जैसे कितने लोगों के लिए आप हीरो जैसे। मेरे साथ आ जाओ। यूनिट ज्यादा बोलेगा क्या? तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है भैरवा। इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। है वो लड़की मुझे चाहिए। पॉइंट ये है कि मैं ही हूं जो उसे ला सकता हूं। इतना श्योर है? रिकॉर्ड चेक कर लो, मैं आज तक एक फाइट नहीं आ रहा। तुम्हारी जंग फिर से शुरू हो गई है। ये भी नहीं हारूंगा। जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? डरो मत, एक नया युग आ रहा है। ট্রেলারটা আমাদের দেখা হয়েছে, ট্রেলারটা খুব ভালো লেগেছে। এই প্রথমবার আমি দেখলাম যে এরম টাইপের সিনেমাতে ভিএফএক্স তো হচ্ছে মাস্ট, ব্যবহার মানুষ করে, কিন্তু ভিএফএক্সটা খুব সুন্দর লাগে। এছাড়াও এই গল্পের যে নামটা রাখা হয়েছে কল্কি, এই পৃথিবীতে আসে, এটা ভগবান বিষ্ণুর 10ম অবতার। এছাড়াও আছে বিষ্ণু অনেক অবতার, রাম, কৃষ্ণ, পরশুরাম, বলরাম, অনেক অবতার আছে, কিন্তু এই গল্পটা কেন হচ্ছে কল্কি রাখা হয়েছে, এটার জন্য ট্রেলারটা ভালো করে দেখেন। দেখার পরে আপনি বুঝতে পারবেন ট্রেলারটা কেন এই সিনেমাটার নাম কল্কি হয়েছে। এছাড়াও এই সিনেমাতে অনেক বড় বড় অ্যাক্টার্সরা অভিনয় করছেন, অমিতাভ বচ্চন, দীপিকা পাডুকোন, আরও অনেকেই আছে। আশা করি তোমার ট্রেলারটা খুব ভালো লাগবে। একবার পারলে হচ্ছে ট্রেলারটা ভালো করে দেখবেন, দেখার পরে আপনাদের রিয়াকশানটা আমাকে জানাবেন, আপনাদের কমেন্ট
আপনারা আমাদের সাথে শেয়ার করে দেন, একটা লাইক করে দেন, আর আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিন। সবাই ভালো থাকবেন। আমাদের 5 টাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।